शुभ सकाल मु डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम ओडिशा इतिहास फास्ट एंड सेकेंड कांग्रेस मिनिस्ट्री यही दुई गोटी गुरुत्वपूर्ण अध्याय आपण मानकर बहु रिक्वेस्ट थिला आज तापी 20 गोटी बछा बछा प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करियोछि। आज समस्त प्रस्तुति 3 ऑथर्स पुस्तक एवं केएम पात्रंकर पुस्तक ओडिशा इतिहास पुस्तक संग्रह करियोछि। चलंतु देखिबा प्रथम प्रश्न हमको कौन कहूछि व्हिच ऑफ द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विश्वनाथ दास ड्यूरिंग द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री। पिला माने जते बेले विश्वनाथ दास प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री प्राइमरी थिले ओडिशार प्रधानमंत्री थिले सेते बेले केउ धारा गुड़िक बा एक्ट गुड़िक से आनी थिले। ओडिशा मनी लेंडर्स एक्ट, ओडिशा कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट बिल एवं ऑल ऑफ द एबव। तो पिला माने 1 नंबर उत्तरखंडिक हम डी ऑल ऑफ द एबव। विश्वनाथ दास जते बेले ओडिशार प्राइमरी थिले से समय बहुत संस्कारमूलक पदक्षेप आनी थिले से भितरे यही सब एक्ट गुड़िक अन्यतम। तेणु मन रखिथे आउर भी 2-3 एक्ट अच्छे आपने 3 ऑथर्स पुस्तक देखने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तापर देखिए पे 2 नंबर इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट विश्वनाथ दास पार्टियल प्रोहिबिशन ओपियम। पुरी, बालेश्वर, भद्रक, कटक। ओडिशार केउ जिल्ला रे विश्वनाथ दास जते बेले प्रीमियर थिले बा प्राइम मिनिस्टर थिले ओडिशार से समय किछि दिन पे ओपियम को बैन कर देइथिले। को जिल्ला रे ओपियम अर्थ है अफिम। अफिम सेवन हानिकारक। ब्रिटिश मानकर ता रोजगार गोटे पंथा थिला। विश्वनाथ दास तांकर जेतेबेले कांग्रेस मिनिस्ट्री रे से प्रधानमंत्री दायित्व थिले से समय से बालेश्वर जिल्ला रे पार्टियल बा किछि अंश रे प्रोहिबिशन ऑफ ओपियम करथिले। ओपियम को बैन कर देइथिले। तो पिला माने 2 नंबर रो उत्तरटी हेबो बी बालेश्वर। तापर हम देखिए पिला माने 3 नंबर प्रश्न इन व्हिच ऑफ द ईयर विश्वनाथ दास रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। केउ मसियारी बा केउ दिवस रे विश्वनाथ दास जो प्राइमरी थिले प्रधानमंत्री थिले से रिजाइन कर देइथिले माने से पद छाड़ी देइथिले। यार मूल कारण थिला पिला माने कांग्रेस रो आंदोलन डाकरा। तेणु गवर्नमेंट रो सब पदवी को त्याग कर देइथिले संग्रामी माने से भितर विश्वनाथ दास होचंत अन्यतम। तो को मसिया को दिवस 4 नवंबर 1939, 4 नवंबर 1940, 4 नवंबर 1941, 4 नवंबर 1942। यही को मसिया डेट रे विश्वनाथ दास रिजाइन कर देइथिले तांकर प्राइमरी ऑफिस। 3 नंबर रो उत्तर हम पिला माने ए 4 नवंबर 1939 मसिया। 1939 मसिया नवंबर मास 4 तारिख। तापर हम देखिए पिला माने नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर फॉर्म कोएलिशन मिनिस्ट्री इन ओडिशा बाय राजा पारालाखेमुंडी। कोएलिशन मिनिस्ट्री अर्थ है पिला माने जेते बेले कांग्रेस मिनिस्ट्री करिया पे मना करदेला ब्रिटिश को सेते बेले गोटे विभिन्न दलर सहयोग रे सरकार गठित होइतिला। तो केउ मसिया रे सही कोएलिशन मिनिस्ट्री ओडिशा रे प्रतिष्ठा होइतिला 24 नवंबर 1939, 24 नवंबर 1940, 24 नवंबर 1941, 24 नवंबर 1942। 4 नंबर रो उत्तरटा पिला माने हम सी 24 नवंबर 1941 मसिया। यही जो कोएलिशन मिनिस्ट्री रो नेतृत्व किए नहीं ब्रिटिश रो निमंत्रण रे पारालाखेमुंडी राजा कृष्णचंद्र गजपति यार नेतृत्व नहीं। अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पिला माने प्रश्न टी मन रखिथिबे। तापर देखिया नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न हम कोन कहूछि कांग्रेस ओन्ड द सेकंड इलेक्शन विथ हाउ मेनी मेंबर्स इन ओडिशा। पिला माने
ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ତ କେତେ ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟରେ ବା ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ହେଇଛି। 44 ଗୋଟି, 45 ଗୋଟି, 46 ଗୋଟି, 47 ଗୋଟି। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଡି 47 ଗୋଟି। 47 ଗୋଟି ସିଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ୱିଥ୍ ଦ ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ ଲିଡରସିପ୍। କେଉଁ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ? 23 ଜାନୁଆରୀ 1946, 23 ମେ 1945, 23 ଜୁଲାଇ 1946, 23 ଏପ୍ରିଲ 1946। ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି। 1946 ସେମ୍ ଅଛି, 23 ତାରିଖ ସେମ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ମନ୍ଥ। 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି 23 ଏପ୍ରିଲ 1946। 23 ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1946 ମସିହାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ଼ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ ୱାଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ସମୟ ଟୁ କେଉଁ ସମୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ? 1946 ଟୁ 1950, 1950 ଟୁ 1854, 1943 ଟୁ 1946, 1941 ଟୁ 1944। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ 1946 ଟୁ 1950 ମସିହା। ଏହି 4 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରିମିୟର ପିରିୟଡ଼ ରାଇଜ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଟେନ୍ସ ଇନ୍ ଭଦ୍ରକ। କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୟରେ ଭଦ୍ରକରେ କମ୍ୟୁନାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥିଲେ? କିଏ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? କେ.ସି. ଗଜପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତ ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ। ଏଚ୍.କେ. ମହତାବଙ୍କର ସମୟରେ କମ୍ୟୁନାଲ ଟେନ୍ସ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଭଦ୍ରକରେ, ଯାହାକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଏର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତ କେଉଁଠାରେ? କଟକ, ରାଜକାନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର। ଏବେ ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସମୟରେ ଶାସିତ ସମୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରିମିୟରସିପ୍ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ସମୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 10 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସି ଏଚ୍.କେ. ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରହିଛି ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୃତିତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଇନ୍ 1933 ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେକିଂ ଏଟ୍ କଟକ। କେଉଁ କମିଟି
1933 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ କଟକକୁ ରାଜଧାନୀ କରାଯିବ। ହବକ୍ କମିଟି, ଜନେସ୍ କମିଟି, ଡେଇନେ କମିଟି, ମହତାବ କମିଟି। ତ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏ ହୁବକ୍ କମିଟି। ଏହି କମିଟି ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା 1933 ମସିହାରେ ଯେ କଟକକୁ ରାଜଧାନୀ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଟ୍ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି ସେହି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାକୁ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ହବକ୍ କମିଟି, ଜନେସ୍ କମିଟି, ଡାଇନି କମିଟି, ମହତାବ କମିଟି। 12 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ବି ଜନେସ୍ କମିଟି। ଜନେସ୍ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ନୂତନ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ କରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେଉଁ ଦିବସରେ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଗଲା? କଟକକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କରାଯାଉଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଗଲା। 10 ଅକ୍ଟୋବର 1949, 15 ଅକ୍ଟୋବର 1949, 20 ଅକ୍ଟୋବର 1949, 25 ଅକ୍ଟୋବର 1949। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡିକ ହେବ ଏ 10 ଅକ୍ଟୋବର 1949। ଇନ୍ 10 ଅକ୍ଟୋବର 1949 ଦ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କଟକ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀକୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର 1949। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 14, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମହତାବ ପ୍ରେମିୟର ପିରିୟଡ଼ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଶିଳ୍ପର ନାଁ ଦେଇଛି, ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ମହତାବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଟ୍ ହୀରାକୁଦ, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କ ଏଟ୍ ବରବିଲ, ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ଅଲ୍। ଏସବୁ 14 ନମ୍ବର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ଅଲ୍। ଅଲ୍ କାହିଁକି ନା ମହତାବଙ୍କର ପ୍ରେମିୟର ସମୟରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୀରାକୁଦରେ ହେଇଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କ ଏଟ୍ ବରବିଲରେ ହେଇଥିଲା, ଫେରୋ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଯୋଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର, ହୁ ଏଡିଟେଡ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ପେପର ଦ ୟେଷ୍ଟର୍ନ ଟାଇମ୍ସ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କିଏ ଇଂଲିଶ ଖବରକାଗଜ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଟାଇମ୍ସକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ? 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟା ପିଲାମାନେ ହେବ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବା ସହିତ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଟାଇମ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଖବରକାଗଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ନୀଳଗିରି ଏରିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେମିୟର ମହତାବ। କପିଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା? ମହତାବଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା। ଏ ଭିତରୁ କିଏ? ତ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର। ସେହି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟର ସେ ନେତା ଥିଲେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ହୁ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମେକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କାହାକୁ ମେକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଉଛି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। 17ର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ କୁହାଯାଉଛି ମେକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା।
ओडिशा को निर्माण करछन्ति से बोली कहा जाउछ। तापर आम देखिए पिलाने नेक्स्ट 18 इन व्हिच ईयर एस.के. महताब लेफ्ट ओडिशा केबे हरकृष्ण महताब ओडिशा छाड़ी से मुंबई जाइए पिला माने गवर्नरशिप पे। एच.के. महताब केबे ओडिशा छाड़ी 10 मई 1950, 12 मई 1950, 16 मई 1950, 20 मई 1950। मे मास 1950 रे तार अर्थ छाड़ी खाली तारीखटी परिवर्तन अच्छे। 18 उत्तर हम पिला माने बी 12 मई 1950 मसीह हरेकृष्ण महताब ओडिशा को छाड़ी गवर्नर पे चली जाइए। तापर देखिए पिला माने 19 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर सराईकला एंड खरसुआ मेर्जर विथ ओडिशा को मसीह सराईकला और खरसुआ ओडिशा सहित मिसिला। 1949, 1950, 1951, 1952। 19 उत्तरटी हम पिला माने 1949। 1949 मसीह सराईकला और खरसुआ ओडिशा सहित मिसिला। तापर देखिए वीडियो शेष प्रश्न 20 नंबर प्रश्न इन व्हिच मंथ ऑफ 1949 सराईकला एंड खरसुआ मेर्जर विथ बिहार को मासरे 1949 मसीह सराईकला खरसुआ बिहार सहित पुणी मिसीगला। मन रखिए पिला माने से 1949 मसीह ओडिशा सहित सराईकला खरसुआ मिसिला। ओडिशा लोक खुशी थिले किंतु ब्रिटिश शासन कुचक्रांत 1949 मसीह कौ मसरे गोटे प्रश्नटी पचारि सराईकला खरसुआ पुणी बिहार सहित मिसिला। पूर्व यहाँ आसी प्रश्न जे कौ मसीह मिसिला 1949 एसएसबी रे अगस्ट 1949, सेप्टेम्बर 1949, अक्टोबर 1949, नवेम्बर 1949। 20 उत्तर हम पिला माने ए अगस्ट 1949। अगस्ट मास 1949 मसीह सराईकला एंड खरसुआ बिहार सहित मिसिथिला। पिला मन रखिथिबे ओडिशा सहित केबे मिसिला 1949 किंतु खरसुआ सराईकला पुणी बिहार सहित अगस्ट मास 1949 मिसी। तार अर्थ से 1949 मसीह दुईथर ट्रांजेक्शन तो भले कि मन रखिए मंथटा। मैं आशा करुच्ची मोर ये आलोचना आपण मान आगामी प्रतियोगितामूलक परीक्षा सहायक हो। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, समस्त प्रतियोगी मान ग्रुप रे शेयर करूँ। वंदे मातरम।